Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Ana ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta yang sudah ikut serta belajar pada pagi hari ini. Ana mohon maaf mengambil waktu paginya karena memang di sistem di kita kalau apa namanya berhalangan hadir di hari tersebut maka harus diganti di waktu yang lain. Makanya ada 3 hari yang kita istilahnya tidak ambil ya, maksudnya kita alihkan ke hari yang lain. Jadi biar tidak menumpuk, maka kita alihkan ke waktu yang lain. Nah, Anda milih pagi karena memang mungkin mayoritas di antara kita belum berangkat kerja ya. Kalau siang atau tuh pagi di atas jam 6 mungkin semuanya sudah berangkat kerja. Fa'ala kulli hal teman-teman sekalian, bagi peserta yang belum bisa hadir live bisa melihat atau mendengar di rekamannya. Insya Allah kita kasih. Nah, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kita sekarang akan belajar tentang bagaimana mengungkapkan atau bagaimana menanyakan hari dalam bahasa Arab. Menyebutkan atau menanyakan hari dalam bahasa Arab. Simpelnya, kita bisa menanyakan ayyu yaumin al-an, ayyu yaumin al-an. Ini takbir musta'mal ya. Jadi takbir ini dipakai oleh orang Arab. Jadi kalau kita mengatakan ayyu yaumin al-an, itu insya Allah orang Arab paham. Orang Arab paham dan bisa menjawabnya insya Allah. Ya. Jadi takbir yang kita sering dengar dari kawan-kawan kita yang ada di pondok atau dimanapun itu ketika mengatakan ayu yaumin al-an itu takbir yang musta'mal ya, ungkapan yang dipakai oleh orang Arab. Ayu yaumin al-an, ayu yaumin itu hari apa? Ayu yaumin hari apa? Al-an sekarang. Al-ana itu sekarang artinya ya teman-teman. Ayu yaumin al-an, ayu yaumin hari apa? Al-an sekarang. Nanti jawabannya bagaimana Ustadz? Maka kita jawab al-ana, al-ana. Ana pengen lebih simpel Ustadz. Berarti tinggal disukunkan huruf terakhirnya. Al-an. Hari apa tuh? Misalkan hari Ahad. Yaumul Ahad. Al-ana yaumul Ahad. Enggak Ustadz hari Senin. Ya, al-ana yaumul Isnain. Yaumul Isnain. Ya, bukan yaumul Senin. Lah. Nah, hari Ahad, yaumul Ahad. Hari Senin, yaumul Isnain. Enggak Ustaz, sekarang hari Selasa. Al-ana yaumus sulasa. Nah ini ya perlu kita perbaiki ya. Sering Ana mendengar ya teman-teman itu salah dalam mengucapkan hari Selasa dalam bahasa Arab ya. Jadi mereka ada yang mengatakan yaumus salasa ya, ada yang mengatakan yaumus sulasa. Itu kurang tepat karena ada hamzah di ujungnya. Yaumus sulasa. Jadi seperti itu. Jadi ada hamzah di ujungnya. Yaumus sulasa. Yaumus sulasa. Jadi ada hamzah ya teman-teman.
Ini kesalahan yang sering kita dengar ya. Jadi mengucapkan hari Selasa dalam bahasa Arab itu kurang hamzah di ujungnya. Yaumus Sulasa. Jadi ada hamzah di ujungnya. Hari Rabu bagaimana? Hari Rabu al-ana yaumul arbi'a. Jadi ada hamzah juga. Ada hamzah. Bukan yaumul arbi'a. Enggak, ya. Bukan yaumul arbi'a, tapi ada hamzah di ujungnya. Jadi kita katakan yaumul arbi'a, yaumul arbi'a. Jadi seperti itu. Hari Selasa, al-ana yaumus sulasa. Hari Rabu, al-ana yaumul arbi'a. Jadi ada hamzah. Hari Kamis, Ustaz. Al-ana yaumul khamis. Yaumul khamis. Ya, bukan yaumul kamis. Lah, yaumul khamis. Yaumul khamis. Ya, seperti itu. Hari Jumat. Al-ana yaumul jumu'ah. Yaumul jumu'ah. Bukan yaumul jumu'ah. Ya, yaumul jumu'ah. Ini yang eh, sahih. Karena patokan kita adalah apa yang termaktub dalam Al-Quranul Karim, terutama di surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati. Nah, kata yang harus kita perhatikan dalam ayat ini adalah al-jumu'ati, bukan al-jum'ah, tapi al-jumu'ati, al-jumu'ah, ya. Mimnya berharokat dhammah, bidhammi al-mim, dengan mendomahkan huruf mim. Ini yang sahih, ya. Al-jumu'ah, bukan al-jum'ah. Kalau dalam bahasa Indonesia, iya, ya. Jum'ah, Jumat kalau kita menyebutkan ya teman-teman ya. Hari Jumat, hari Jumat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, mimnya itu harus berharokat dhammah. Yaumul Jumu'ah, Yaumul Jumu'ah. Karena kita syahidnya tadi adalah surat Al-Jumu'ah. Ya, ayat yang ada di surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu masyhur sekali ayatnya teman-teman sekalian ya. Jadi yang betul adalah yaumul jumu'ah, bukan yaumul jum'ah. Hari Sabtu, Ustaz. Al-ana yaumus sabti. Ini kok layarnya pada ini ya? Harap teman-teman bisa dihapus ya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, hari Sabtu, yaumus sabti, yaumus sabti, ya, yaumu as-sabti, yaumus sabti hari Sabtu. Nah, karena nggak tahu kok kenapa layarnya bisa kotor ya. Bagi teman-teman yang mencoret tadi bisa dihapus kembali ya teman-teman ya, biar layar kita bersih kembali. Nah, syukron. Ya, jadi ayu yaumin al-an, ayu yaumin al-an, hari apa sekarang? Nanti jawabannya adalah al-ana yaumul ahad, yaumul isnain, yaumus sulasa, yaumul arbi'a, yaumul khamis, yaumul jumu'ah, yaumus sabat. Nah, ayu yaumin al-an, al-ana yaumul ahad, yaumul isnain, yaumus sulasa, yaumul arbi'a, yaumul khamis, yaumul jumu'ah, yaumus sabat. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Eh,
Mungkin ada yang mau praktek menyebutkan hari. Tafadhal. Ada yang mau? Ya, Ustaz. Naam, Ustaz Dede. Tafadhal Ustaz Dede. Naam. Ayu yaumin ayu yaumin al-an al-ana yaumul ahad al-ana yaumul isnain al-ana yaumus thalatha Yaumus Thulatha. al-ana yaumus sulasa Mhm, al-ana yaumul arbi'a mhm. al-ana yaumul khamis al-ana yaumul jumu'ah Hmm? al-ana yaumus sabati. Naam, Yaumus Sabat. Mumtaz. Syukran. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Tafadhal Ustaz Abu Kahfi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hayakallah. Naam. Yaumul Ahad, Yaumul Itsnaini, Yaumul Thulatha, Yaumul Thulatha, Yaumul Arbi'a, Yaumul Khamis, Yaumul Jumu'ah, Yaumul Sabt. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, Ustazah Aisyah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-an yaumul ahad, yaumul isnain, yaumul sulasa, yaumul arbi'a, yaumul khamis, yaumul jumu'ah, yaumul sabat. Mumtazah. Barakallahu fiik. Allah yubariki fiik. Ustaz Zarqani. Masya Allah. Ustaz Zarqani. Nah, Ustaz. Ayu yaumil al-an, al-an yaumul ahad, al-an yaumul isnaini, al-an yaumus sulasa, al-an yaumul arbi'a, al-an yaumul khamis, al-an yaumul jum'ah, al-an yaumus sabti. Syukran Ustaz. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Amin. Barakallahu. Al-an man yurid? Sekarang siapa yang mau? Ustaz, Tafadhal. al-yaum al-an Ayu yaumin al-yaum al-an? ayu yaumin al-an Uh-uh. al-an yaumul ahad al-an yaumul isnain Mm-mm. al-am yaumul syulasa al-am Yaumus yaumul Thulatha. arbi'a Hamzahnya. yaumun syalasa yaumul arbi'a yaumul khamis yaumul jumu'ah yaumul Yaumus Sabat. sabti Naam. Yaumus musabat Sabat. yaumus sabat. Syukran Mumtaz. Ustaz. Mumtaz. Yaumul Khamis. Yaumul Jumu'ah. Yaumus Sabat. Mumtaz. Barakallahu fiik. Bagus, bagus. Taib. Jadi kita ulangi. Ayu yaumin al-an. Hari apa sekarang? Al-ana. Sekarang. Al-ana yaumul ahad. Al-ana yaumul isnain. Al-ana yaumus sulasa. Al-ana yaumul arbi'a. Al-ana yaumul khamis. Al-ana yaumul jumu'ah. Al-ana yaumus sabat. Seperti itu. Nah, sekarang tambahannya. Ya, tambahannya. Masih berkaitan dengan nanya hari. Pertanyaan lain misalkan. Pertanyaan pertama. Ayu yaumin godan. Godan itu besok. Ya. Godan itu besok. Nah, kalau al-ana sekarang, godan besok. Godan.
Godan. Godan. Besok. Ayu yaumin godan. Ayu yaumin godan. Ayu yaumin godan. Ayu yaumin godan. Hari apa besok? Hari apa besok? Nanti jawabannya godan yaumul isnain. Godan yaumul isnain. Godan yaumul isnain. Godan besok hari Senin. Besok hari Senin. Jadi seperti itu. Coba anak langsung praktek biar lebih enak. Al-Ustadz Muhammad Tarim. Al-Ustadz Muhammad Tarim. Nah, Ustaz. Ya Ustadz. Ayu yaumin al-an. Al-an yaumul ahad. Al-an. Al-an. Oh, kata saya an ya. Al-an. Al-an yaumul arbi'a. Al-ana yaumul arbi'a. Mumtaz. Ayu yaumin godan. Gadan yaumul khamis. Godan yaumul khamis. Mumtaz. Jamil. Sekarang nanya yang lain. Nah, Ustazah Dewi, tafadhali. Ustazah Dewi, hadirah. نعم أستاذ. Ayu yaumin al-an. الآن الآن يوم الأربعاء. Arbi'a. أربعاء. الآن يوم الأربعاء. Mumtazah. Ayu yaumin godan. غدا يوم الخميس. Mumtazah. Barakallahu fiik. وفيك بارك الله أستاذ. Kemudian yang kedua, ya, ini tambahan lengkap insyaallah. Ayu yaumin ba'dal ghad. Ba'dal ghad, ya. Ba'dal ghad, ya, ba'dal ghadi. Kan kalau godan itu besok. Kalau ba'dal ghad setelah besok, setelah esok. Ya, setelah esok. Kalau bahasa kita apa nih? Ba'dal ghad nih. Ada yang tahu? Lusa, lusa. Sahih, Lusa. lusa. Bahasa kita lusa ya. Ayu yaumin ba'dal ghad. Ayu yaumin ba'dal ghad. Hari apa setelah esok? Ba'dal ghad. Setelah esok. Ba'dal ghad. Setelah esok. Ayu yaumin ba'dal ghad. Hari apa setelah esok? Jawabannya adalah ba'dal ghad. Ba'dal ghad. Karena nggak terbiasa Ustaz kalau mensukunkan huruf terakhir. Nggak apa-apa. Ba'dal ghadi. Ba'dal ghadi. Nggak apa-apa. Ya, tapi kalau sudah terbiasa, biasakan ba'dal ghad. Ya. Ba'dal ghad. Yaumus sulasa. Ba'dal ghad. Yaumus sulasa. Setelah esok, hari Selasa. Jadi bisa dipahami teman-teman ya. Ba'dal ghad, setelah esok. Ayu yaumin ba'dal ghad, hari apa setelah esok? Ba'dal ghad, yaumul tsulasa. Mumtaz. Kita langsung praktek saja. Al-Ustadz Abu Zaid. Al-Ustadz Abu Zaid. Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya Ustadzana. Hadir, ahlan bik. Ustadz, ayu yaumin ba'dal ghad? Yaumin ba'dal ghad yaumil jumu'ah. Nah, atau jawaban yang paling bagus langsung sebutkan aja Ustadz. Langsung sebutkan aja. Ayu yaumin ba'dal ghad yaumul jumu'ah. Atau ayu yaumin ba'dal ghad yaumu al
Al-Jumu'ah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ustaz Abu Zaid. Ustazah Akilah hadirah. Ustazah Akilah Nah, Ustaz. hadirah. Nah. Ayyu yaumin ba'dal ghad? Kan yaumil dua. Arbi'ah. Ah? Kan yaumul arbi'ah. Arbi'a ba'dal ghad. Oh, oke Ustaz. Yaumul Jumu'ah. Yaumul Jumu'ah. Mumtazah. Ayyu yaumin ghadan? Yaumul Khamis. Ghadan yaumul Khamis. Mumtazah. Barakallahu fiik. Nah. Yang ketiga, ayyu yaumin bil ams. Ini ayyu yaumin bil ams. Ayyu yaumin hari apa? Bil ams. Bil ams. Bil amsi itu kemarin. Kemarin, ya. Bil amsi kemarin, ya. Bil amsi kemarin. Nanti jawabannya bil amsi yaumus sulasa. Ya. Bil amsi yaumus sabat. Misalkan. Bil amsi yaumus sulasa. Nah. Jadi bil amsi kemarin. Godan besok. Ba'dal ghad setelah besok. Bil amsi kemarin. Bil amsi kemarin. Baik. Siapa yang kita tanya? Ustazah Diana hadirah. Ustazah Diana. Hadirah Ustaz. Hasanan. Ayyu yaumin bil ams? Bil ams yaumil. Yaumu. Oh, bil ams yaumus sulasa. Bil ams yaumus sulasa. Ustazah. Ayyu yaumin godan? Godan yaumul khamisi. Yaumul khamis. Mumtazah. Yaumul khamis. Ustazah Aisyah, tafadhali. Ayyu yaumin bil ams? Bil ams yaumus sulasa. Mumtazah. Ayyu yaumin ba'dal ghad? Ba'dal ghad yaumul jumu'ah. Ba'dal ghad yaumul jumu'ah. Ahsanti. Naam, sekarang kita masuk ke pelengkap nomor 4. Ayyu yaumin qoblal ams. Ini sebenarnya berputar-putar di situ saja sebenarnya. Ya. Tapi kalau paham al-ghad, kalau paham bil ams, ini gampang insyaallah. Ya. Kalau paham godan, kalau paham bil ams, insyaallah gampang ya. Ayyu yaumin qoblal ams. Ayyu yaumin qoblal ams. Ayyu yaumin qoblal amsi. Qoblal amsi sebelum kemarin. Sebelum kemarin. Ya. Ibarat kata kemarin itu hari Selasa, sebelum kemarin berarti hari Senin. Ayyu yaumin qoblal ams. Hari apa sebelum kemarin? Jawabannya adalah qoblal amsi yaumu al-jumu'ah. Misalkan di sini. Qoblal amsi yaumul jumu'ah. Qoblal amsi yaumul jumu'ah. Nah. Fadal al-Ustadz Zarqani. Al-Ustadz Zarqani. Hadir. Hadir Ustaz. Ayyu yaumin qoblal ams?
قبل الأمس يوم الاثنين. Yaumu يوم الاثنين. yaumul isnain. Mumtaz. Ayyu yaumin ayyu yaumin ba'dal ghad? بعد الغد يوم الجمعة. Yaumul jumu'ah. Mumtaz. نعم أستاذ. Ahsanta. Ustad Ustad Dede. Ustad Dede. Ustaz. Naam. Ayyu yaumin qablal ams? Yaumin qabla ams yaumul isnain. Qablal ams yaumul isnain. Mumtaz. Kemudian kita masuk ke pelengkap nomor 5. Ayyu yaumin qablal ahad? Nah, ini kita memutar qobla ba'da saja ya. Qobla atau ba'da saja. Qobla artinya sebelum. Ayyu yaumin qablal ahad? Ayyu yaumin qablal ahad? Ayyu yaumin qablal ahad? Hari apa sebelum ahad? Nanti jawabannya qoblal ahadi yaumus sabat. Qoblal ahad yaumus sabat. Qoblal ahad yaumus sabat. Ana pengen simple Ustaz, langsung saja sebutkan harinya. Misalkan ayyu yaumin qoblal ahad? Yaumus sabat. Ayyu yaumin qoblal jumu'ah? Yaumul khamis. Seperti itu. Nah, kita coba praktek ya. Tafadhal al-Ustaz Al-Ustaz Abu Kahfi. Al-Ustaz Abu Kahfi. Ayyu yaumin qoblal isnain? Yaumil qablal itsnain yaumul ahad. Kalau bagusnya langsung sebutkan saja, Ustaz. Ayyu Naam. yaumin qoblal isnain? Qoblal isnain Yaumul ahad. Nah, qoblal isnain yaumul ahad. Jadi seperti itu. Nah, ayyu yaumin qoblal jumu'ah Ustaz Abu Kahfi? Yaumul khamis. Yaumul khamis. Ahsanta. Ustazah Dewi. Nah, Ustaz. Ayyu yaumin qoblal arbi'a? Yaumus salasa. Yaumus sulasa. Yaumus sulasa. Jadi sa-nya berharokat dhammah. Yaumus sulasa. Mumtazah. Barakallahu fiik. Nah, yang terakhir nih. Nah, setelah kita menghafal hari-hari dalam bahasa Arab dan hal-hal yang berkaitan dengan hari tersebut, kemudian kita praktek dalam rangka yang lebih luas. Misalkan, mata satadhabu ilal madrasah? Mata kapan? Satadhabu, kamu akan pergi. Ilal madrasah ke sekolah. Kalau ditanya mata, itu kan artinya kapan. Selalu berkaitan dengan waktu. Yang namanya waktu bisa berupa jam. Yang namanya waktu bisa berupa hari. Nah, kita sudah belajar nih tentang hari. Coba kita jawab dengan hari ya. Kalau jam, kita sudah belajar juga kemarin kan? Jadi lebih bagus lagi. Kita sudah mempelajari tentang jam, kita sudah mempelajari juga tentang hari. Jadi sudah komplit. Kalau ditanya mata, kapan, kita bisa menjawab dengan jam, kita bisa juga menjawabnya dengan hari. Misalkan, mata satadhabu ilal madrasah? Kapan kamu pergi ke sekolah? Anak pergi ke sekolah hari Senin, Ustaz. Berarti sa'adhabu ilal madrasati yaumal itsnain.
Baik. Ya. Jadi kita jawab dengan hari ya. Baik, tafadhal Al-Ustad Al-Ustad Imam Abdul Karim. Mata satadhhabu ilal madrasah? Kaifa Ustaz? Mata satadhhabu ilal madrasah? Adhabu ilal madrasah fi sa'ah sadisa sabahan. Ustaz. Fisa'ah as-sadisah sobahan. Nah, Sekarang jawab dengan hari Ustaz. Mata satadhhabu ilal madrasah? adhabu ilal madrasah yaumal isnin. Yaumal itsnain wa yaumal ahad. Wa Naam yaumal ahad. kawan? Wa yaumal ahad kadzalik? La Ustaz, yaumal isnin wa yaumal sulasa. Nah, amma yaumul ahad utlah. Adatan Libur. yaumal ahad ana masghul bita'lim Ustaz. Masghul bita'lim. Naam. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik Ustaz. Allah yubarik Ustaz. Al-an al-Ustad Al-Ustad Hazairin. Al-Ustad Hazairin. Mata Naam, Ustaz. satadhhabu ilal madrasah? Sathabu ilal madrasati yaumil ahad. Fi yaumil ahad. Naam, Ustaz. Fi yaumil ahad. Masya Allah. Di saat yang lain libur, antum masuk ya? Ana mudaris Ustaz. Oh, Insyaallah. mudarris. Masya Allah. Mumtaz. Fil ma'had Ustaz. Atau fil madrasah? Bil mahad. Fil ma'had. Masya Allah. Mumtaz. Nah, sekarang jawab dengan jam Ustaz. Mata satadhhabu ilal madrasah? Ustaz Hazairin jawab dengan jam ya. Mata satadhhabu ilal madrasah? As-sa'atu syalisatu tamama. Nah, fis sa'ati as-sadisati Tamaman. tamaman. Masya Allah. Mumtaz. Jadi, teman-teman sekalian, barakallahu fikum, inti yang kita pelajari pada pagi hari ini, pertama, kita sudah bisa menanyakan hari dalam bahasa Arab. Ayyu yaumin al-an. Ayyu yaumin al-an. Hari apa sekarang? Kita bisa jawab ya. Al-an yaumul ahad. Al-an yaumul itsnain. Al-an yaumul tsulasa. Al-an yaumul arbi'a. Al-an yaumul khamis. Al-an yaumul jumu'ah. Al-an yaumus sabat. Ya, seperti itu. Dan kita juga sudah mengetahui beberapa kosakata yang berkaitan dengan itu. Misalkan ayyu yaumin godan. Ayyu yaumin godan. Hari apa besok? Ya. Dan juga kita sudah tahu nih kosakata ayyu yaumin ba'dal ghad. Ayyu yaumin ba'dal ghad. Hari apa setelah esok? Dan juga kita sudah tahu ayyu yaumin bil ams. Ayyu yaumin bil ams. Hari apa kemarin? Bil ams kemarin ya. Kita juga sudah tahu ya. Apa namanya ungkapan ayyu yaumin qoblal ams. Ayyu yaumin qoblal ams ya, atau qoblal amsi boleh. Ya, hari apa sebelum kemarin? Hari apa sebelum kemarin? Kemudian ayyu yaumin qoblal ahad. Ayyu yaumin qoblal ahad. Ya, kita juga sudah tahu itu. Takbir yang lain, mata tatadhhabu ilal madrasah. Ini berkaitan dengan hari juga jawabannya nanti. Ta'adhabu ilal madrasati yaumal khamis. Misalkan. Nah, sekarang pertanyaan umum ya. Pertanyaan umum Anda tanya kepada misalkan Ustadzah Diana hadirah. Hadirah Ustaz. Ayyu yaumin qoblal ghad?
Qabla ghad. La la. Ayu yaumin ba'dal ghad? Ba'da ghad Yaumu yaumu besok. Lusa ya Ustaz. na'am. Yaumu Jum'ah. Mumtazah. Ayu yaumin qablal ams? Bil ams yaumus. Qablal ams. Oh, qabla ams. Qabla ams yaumul isnain. Yaumul itsnain. Mumtazah. Barakallahu fiik. Wa Al-Ustaz fiik barakallah. Ustaz Zarqani. Ustaz Zarqani. نعم أستاذ. Ustaz Zarqani, ayu yaumin ghadan? غدا يوم الخمس. Ghadan yaumul khamis. خميس. Na'am. خميس. Ayu yaumin qabla al-jumu'ah? قبل الجمعة. بعد الجمعة. Qabla al-jumu'ah? قبل الجمعة يوم السبت. Qabla al-jumu'ah. Qabla. قبل الجمعة يوم الخميس. Na'am. Qabla al-jumu'ah yaumul khamis. Mumtaz. Hati-hati Ustaz, jebakan nih. ya. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Barakallah. Ustazah Aisyah, tafadhali. Ustazah Aisyah hadirah. Al-akhir Al-Ustaz Muhammad Tarim. Nah, Ustaz. Ayu yaumin qabla al-ams? Yau qabla al-ams. Ya areh. Yaumul itsnain. Yaumul itsnain, mumtaz. Ayu yaumin qabla al-arbi'a? Yaumul thulatha. Yaumul thulatha. Ayu yaumin ba'dal jumu'ah? Yaumus sabt. Yaumus sabat. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Teman-teman sekalian, cukup itu saja kita pelajari pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan sebelum kita tutup. Ustaz Afwan, Naam. yang penggunaan bi sama qobla itu sama ya Ustaz? Qobla ba'da. Qobla sama bil amsi, qoblal amsi. Qobla amsi dan bil amsi maksudnya? Iya. Penggunaannya sama. Dari segi makna beda ya, Bu ya? Oh iya. Bil amsi sama qobla, oh iya. Kalau untuk amsi menggunakan, maksudnya kalau bil amsi menggunakan bi gitu ya? Enggak, bukan langsung ayu yaumil amsi, enggak perlu pakai bi, boleh. Oh, kalau ditanya misalkan ayu yaumin bil amsi, jawabannya bil amsi. Pakai bil amsi. Satu, maksudnya satu kalimat atau amsi doang gitu maksudnya. Kalau nggak pakai bi boleh apa enggak? Harus pakai bi. Kalau ditanya ayu yaumin bil amsi yaumul khamis, harus pakai bi. Karena pertanyaannya bil amsi. Iya. Jadi jangan dihilangkan karena itu sepaket dengan pertanyaan. Ayu yaumin bil amsi yaumul khamis. Jadi harus jawab bil amsi. Bil amsi. Nah. Ayu yaumin qoblal amsi. Jadi dia ngikut konteks pertanyaan. Nah. Ada lagi? Nah, Ustaz. Kalau apakah hari ini hari Rabu, hal hadhihi yaumin arbi'ah itu Ustaz. Hal hadhihi
yaumil arbi'a. Betul nggak, Ustaz? Nah, Apakah kita hari pakai ini yang hari ini. Rabu? Kan ayu yomin al-an, hari apa sekarang? Jadi sekarang itu kan Oke. sama saja kan dengan hari ini kan. Oh, ya. Nah, kita pakai Pakai hal apa ya, Ustaz? Nggak pakai bisa hal. nggak Hal ya. Hal. al-ana yaumul Oh. khamis. Nah, kan kalau di sini ayu Hal. yomin al-an, hari apa sekarang? Nah, kita pakai Oh, sekarang aja. baik, Ustaz. Apakah sekarang hari Rabu? Hal Oh, ya. al-ana yaumul arbi'a. Apakah sekarang hari Rabu? Jadi seperti itu. Baik, Ustaz. Terima kasih. Afwan, Syukran, Ustaz. afwan, barakallahu fiik. Ada lagi kawan-kawan sekalian? Baik, teman-teman sekalian, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita praktekkan. Ya, semoga maklumat yang kita dapatkan hari ini bisa kita praktekkan, ya, bisa kita amalkan. Nah, dalam percakapan kita sehari-hari. Jadi, Anda cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Wa jazakumullah khairan. Ustaz.